ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੰਬਰ ਨੇ ਮੈਂ ਚ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਕੋਲ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬਵੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਵੇਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੇਰੀ ਮਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद यूनस, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूनस अता व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्लाह के फजल करम से। जो दोस्त चैनल पे नया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग दोस्तों बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं हूँ खुशाब नंबर 29। तो यहाँ पे जो है ना नासिर मदनी जो है आज आने वाले हैं, मस्जिद में जलसा है तो उनका बयान आपको सुनाएंगे और दीन और इस्लाम की बातें सुनाएंगे। आपने रहना है वीडियो के साथ, वीडियो को स्किप नहीं करना। बाबू खड़ा बंदा है थोड़ा होता है। हाँ मेरा चांद यार थोड़ा मैं जुट्टी देखिए मैं ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੰਬਰ ਨੇ ਮੈਂ ਚ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਕੋਲ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬਵੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਵੇਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੇਰੀ ਮਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਘਰੋਂ ਲੱਭੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੈਰ ਰੱਖੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈ ਗਏ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਓਏ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨੀ ਭੈਣਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਯਾ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਅੰਦਰ ਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਕੱਲੀ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਮਤ ਨੂੰ ਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੈਰਮੰਦ ਬੋਲਦੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪੇੜਾ ਕਰ ਪਿਆ कैसे है ये ठीक है मुंडे कुड़ियां बन बन अद्धे मुंडे अल्लाह जल्ला फेसबुक ते आईडियां दा कुड़ियां दे नाम ते बनाईयां वो सारा दिन ही पुछदे रहंदे ने आप लड़की हो के लड़का ओ बोलो ये होया कुड़ियां बन बन बाजा निकालदे बैलेंस ले आउंदे। मेरा एक बेली है वो अपने बेली को ना 2 महीने बैलेंस खाता रहा। एक दिन उन्हें कहा नहीं आज तू सामने आएगी ते फिर ही मैं पैसे करूंगा। वो जो सामने आई तो आया नहीं आया। तो बोलो हाथ खड़े करके वादा करो किसी मुसलमान ने एहो जिहा धोखा किसी ने देना भाई बंदियां नूं धोखा देगा अर्श वाले नूं कौन धोखा दे सकदा। उत्ते वेखदा हाथ खड़े कर बोलो सीधे छुपे पे कौन जानदा यार हाथ खड़े करो ना मैनूं पता लगे। समझ आ गया खड़ी हुई मौलवी शरीयत कहती है, शरीयत कहती है, शरीयत कहती है सका भरा भी अपनी भैन नाल लग कमरे च नहीं बैठ सकता। सका भरा भी जवान हो जाए अपनी भैन नाल लग कमरे च। कई बंदे वेंदे पैण
वालिया दस की नामुल तेरा पाया है जदों कालियां तो चिट्टे आउण लग पन समझ बलावा होने वाला है ते मेरी अखां क्यों डोल पईयां ने वीरा मैनूं अपनी मौत याद आ गई जदों आखिरी होवन मेरा बाबा 47 साल दी उम्र च बहुत होया ते 36 37 नूं ते मैं लग गया ना ते फिर मैं भी ते अपने बाप दा पुत्तर है पता नहीं अल्लाह कितनी उम्र देती है ते तुसी भी नाल पढ़ लो जदों आखिरी मैं मैनूं मौलवी आंदे ने तू इन्ना मशहूर हो गया ते मशहूर बंदे ते अद्धा घंटा तकरीर कर दे ते तू 2-2 3-3 घंटे रोज करना है ते मैं उन्हें कोई गल कहना है पता नहीं जिंदगी दी केड़े मोड़ ते शाम हो जाना पता नहीं लाहौर में पहुंचना कि नहीं पहुंचना ये तो मेरे तन पता मिलते पड़ जदों आखिरी होवन सहाय अल्लाह बड़ा ला इल्लल्लाह मेरी लगी थोड़ नबाय अल्लाह लाहौर दी मंडी चो लभ जांदियां ने या चन्नू चो लभ जांदियां ने शेखाबाद चो लभ जांदियां ने पखर लईए ते वीरा अड्डा सराई चो लभ जांदियां ने इत्थे निक्के मीरपुर चो लभ जांदियां ने इत्थे जोराबाद ते कैदाबाद चो लभ जांदियां ने एक शाम ते बलोकर चो लभ जांदियां ने नीचा ते आदि कोट चो लभ जांदियां ने हर मंडी चो हर सेविया तो मेरे वाले हर शहर लभ जाती बेटा बैठ दे हर शहर लभ जाती है पर अल्लाह दी कसम उन्हां मंडियां विच जीता जाण वाला बाबा नहीं लभदा उन्हां मंडियां जीता जाण वाला पीर नहीं लभदा सस्सा मेना मार देंदियां एडी साउदी तेरे पिछले क्यों ना होंदे गोबरां दे दरबार दे फट मिल जांदे ने तीरां दे फट मिल जांदे ने गोलियां दे फट मिल जांदे ने पर ज़बान दियां बोलियां बंदियां नूं मरन ते मजबूर कर देंदियां ने जिधर सस कहंदे एडी साउदी तेरे पिछले ना होंदे कहंदे लोकां दियां जद उजड़न दियां उड़ जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे ना पेके तू 5 गज ना भैन नूं देवे भैन 18 गज लैके आउंदियां इत्थों टेलीफोन कर वीर खैर भैन मैं 29 चक्कों बोल रहा है ते लाहौर कोटा दी बस्ती है साडे कोल आशियाने दे कोल ओथों भैन तुरदी वे वीरा मैं माड़ी जरूर पर वीर दा कफन मैं लेके आउणा तू 5 गज ना देवे भैन 18 गज लेके आउंदियां ने जिवें हुसैन दी भैन ज़ैनब करबला च गया सी सर मेरे कोई दोष ना देवी वीरा मैं मजबूरी किथों ले आवां अज कफन में तेरा शहर मदीना ना दूरी ऐसे दे हाथ जोड़ना तियां दूर ना व्यामी वेखी बाबला ईदा लेके कौन आऊगा रावां तक तक दिल डुब जाऊगा ईदा लेके कौन आऊगा मैं शेर बड़ा गा सुनिया जे भाभियां कदी ने मावां बनियां मावां ही मावां होंदियां ने मापियां दे घर तियां दे लई कदों कोई थावां होंदियां ने मां मरी ते रिश्ते मुक गए खेड सी मां दे आसावां नाल तेरा गरमा चंगा लगदा तेरे सोने आसावां नाल ओ मेरा ते ओ वीरे शिकवे नहीं भरावां नाल सौरा कर मैनू चंगा लगदा मैं पुत्ता वाली हो गईया कोई दुख नहीं मां मैनू मैं सुखा वाली हो गईया इको दुख नहीं माए मैनू
شہر تھک دونی نہ بڑیا نہ بہارا یہ تانے کر دیا مولدیاں راکیاں نہ ترکن ترہا لیتے ہیں سارے کاری سام کے راکیاں آج رولیاں تیریاں جائیاں ہر آجا برائیے خدا نے شبراتا تاکہ سب نے بولیاں پایا میری ساتھی یہی آیا میری انگریوی آیا بخاری تیریاں عید آیا کہ میں آج عید بکھاوا آجا نہیں مہرانیے رولیاں تیریاں چاہیے ہر آجا برائیے بڑا درد والا جملائے سکریہ رسولات جا چکے نہیں بی بی مریم کمرے دے وچ بیٹھی ہیں لوگوں ماں بھی فوت ہو گئی تے باپ بھی فوت ہو گیا جناب مریم صدیقہ کمرے دے وچ نہیں دیاں ہوندیاں میں دولت دا بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جگو جگوے دیاں نو جوانیاں ماپے دے دے دور بابلا دیوی پا کے اٹھے دور جانیاں جتھے دے دے دور بابلا اچھا دیوی بابل کے بولیاں بگانے آتے دور بابلا شیر بڑا کا دھیان نہ سننے حضرت مریم بیٹھیاں نے آندیاں میں بھی میرا خالو اتھے نہیں میرا باپ ولی اللہ اقصہ پاک دا امام رہے ہیں نیوی خالو نبی اللہ میرا باپ ولی اللہ اے ولیاں دی تھی نبیاں دے گھر پل دی پئی تیرا کھلونا اتھے مناسب نہیں ہے بھی تو نیک سنو کی کہندی آندی اے پاویں تو نیک تاویں ایتھے اگر پیرا کو کرا پڑتا مولویہ کو کرا پڑتا ہے اسفل سے اندر سورت مریم پر آندی ہے ماویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنیتا میرے سامنے دھونا خیدہ جبریل بی بی مریم درونا میں ملک آدمی نائی میں آپ نہیں آیا میرے اللہ کلایا ہے اکرا سامنے کہنا ہے میں آپ نہیں آیا میرے لفظ اللہ تسا کہنا سارے مجمع سے گونج پا دو میں آپ نہیں آیا میرے اللہ کلایا ہے پڑھو میں آپ نہیں آیا میرے جنہ چاہ لفظ اللہ نہ بولے میں اتنی گاہ رکھنی ہے میں بیٹھنا اللہ دے منہ لے کھنے میں آپ نہیں آیا میرے اللہ لفظ نال سامنے کہنا اللہ کلایا ہے باقی میں پڑھا گا میں آپ نہیں آیا میرے اللہ کلایا ہے میں دے جاواں پتر انہیں آڈر فرمایا ہے آخری مریم مینا عقد کرایا ہے کہ جنانگی بچے دائی میریر میں نکالی کتاب بچہ بچو آتے بی بی اللہ دے نمان کو رجب نہیں کری گا مریم عورتیں بچہ جم سکتی ہیں میرا رب دین دے آوے دی سن لو باپے آدم دی کھپی پسری جو پلی پلائی بھائی پیدا فرما دیتا ہے بڑھا باپ شویب تے پت کوئی نہ شیر سننا پورا پھر کہو سبحان اللہ عبداللہ تھکیا گیا سانو ٹھنڈ چبا کے آپ اندر وڑ گیا گیا ایچے باہر آ میرے کے پوچھنا ہاں آپ اندر بیٹھ گیا پڑھو مل کے پڑھنا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بھائیاں دیاں ہی بکریاں چار دیاں کی نام میٹھا پورا نام اب دستار میٹھا اللہ جاندہ جدا نام میٹھا ہو بچوں کی نام میٹھا ہے اللہ عمر چاہتا ہے وہ اسمائل
میرا ایتھے آ گیا ایتھے آ جان میری ماں ایتھے میرے کول اے میرے جان بڑا پیار کر دے اللہ عمر چ برکت فرمائے میں دھیان کریا جے کل سمجھاون لگا قاری صاحب اللہ تعالی عمر چ برکت فرمائے ایسی مسجد امام دا اخلاق بڑا چنگا ساری مسجد دے مولوی اینج دے ہون اس میں مولوی دی لڑائی پوے کبھی نہ نہیں وہ کھڑا بندہ کوڑا ہوندا ہاں جی جے منافق ہوے تاڈا جی جی کرے ہر جڑا کھڑا بندہ ہوندا نا منہ دا کوڑا ہوندا اودی گل نوں کوڑی لگدی جنے تسی بیٹھے جے میں تانوں گل سمجھاونی بلے بنیا اللہ بڈھا باپ شعیب تے پتر کوئی نہ منجی تے نہیں سی بولو سورا اپنی نو دی تے نو اپنے سورے دے سامنے اپنے خامن دی منجی تے نہیں سی پیندی تے پتر نہ یاد کردا سی ماں دے سامنے بیوی دی منجی تے نہیں سی پیندا تے ماں پیو جنہ یاد سی اولاد دے سامنے دوویں جی کدی ایک کمرے چ نہیں سی بیٹھے اینا یاد سی لوکاں حالا میاں بھی بیٹھے میں نا بولو یا پر یا سی نا اکھاں دا آپ کہے بیٹھے تاڑا کی نام مولوی صاحب عبدالرحمان صاحب تیرا کی نام ہے بھائی مولانا عبدالرشید صاحب مولانا صاحب نے پوچھا جائے کہ یہ گل میں کیتی ہے ماں پیو اپنی اولاد تو آنکھ چرا کے کہ حیاتیاں حداں ہوندیاں تے ہن کھانا ہی خراب ہو گیا ہے اوتھے ٹی وی لاؤں جے اوتھے ٹی وی لگا اوتھے نو بیٹھی اوتھے سس بیٹھا اوتھے جوائی بیٹھا اوتھے سٹ بیٹھا اوتھے بھیا بیٹھا اوتھے بہن بیٹھی نالے چٹا پیتی نالے بھکا پی نالے چینل بدلی کلمہ پڑھ کے دسو عبداللہ انج ہو رہا او جتھے ہوئے جتھے قبلہ اونوں سمجھاوے بھیڑا جتھے ہوئے بھیڑا جتے ماں بھی انی تھی بھی انی پوت بھی انا انا ہے جو آئی رب رسان بھاگ لایا تو نو بھی انا جنہیں لالی ہوئی انہوں کی کبھے گا کوئی حیات اللہ اکھاں آپ پینڈ دے نمبردار کدی کوڑی دے بیٹھ کے پینڈ نہیں سی لنگے کسے کر چاہتی نہ پوے تے گاڑی گاڑتے بیٹھے نہیں سی لنگا کسے کر چاہتی نہ پوے بولو پرونے ساتھے نہ چڑھ دینا پائی ڈال دے کر چاہتی نہ پوے انہاں کبوتر بجے مطلب نا ایک دن دیکھو مدد ہی لگتے پائے مرجے تیرا سودا کبوتر تہی لگتا لگتے پائے تو اتھے بار بار جاگے ڈال دی میں سچی گل میں کہا بڑا چپ کر کے بیٹھا کرے میں گل تھلا بیٹھا اللہ جانا گل بڑی بڑی جنہیں بیٹھے جے میں ایمان پیدا کر دواں گا الحیاء من الایمان دیاں جتے بیٹھیاں ون او سن گیا فرمانی بیٹھیاں جتے جوان نواں کول بیٹھیاں ون اوتے بیٹھ تمام احباب بھائی کھانا کھا کے جائیں گے تمام احباب بیرونی احباب سے کھانے کا بندوبست ہے کوئی بھائی بغیر کھانا کھاتے نہ جائے کوئی بھائی بغیر کھانا کھاتے نہ جائے